Ilang introductions ug ang municipality na ilang representa. Beginning with candidate number 1. Ingon sila nga ang pinakabugat nga talento mao ang pagpakatawa sa mga tao. Busa, mga higala, pag-andam kamo kay anian ako. Tungod sa gugmang giatay inanay ug tatay, ako gihimugso nga adunay lagay. Pero timani nga bisag pila ka kamaldita o kaisog, timani nga gining akong tumoy kanimo ra mo tindog. Kining ako tistingi kay muundang ranig mangihi. Virgin from head to foot, way labot lobot. Gikan sa layong dapit, ni dayo sa dumanhog, kay magpatuhog. Stephanie Makaluya, 20 anyos nga dalaga, bata ang tirada. My vital statistic is 42, 22, 2 por 2. At sa hindi ko palilisanin ang napakalawak na tabladong ito, hayaan niyo akong mag-iwan ng kataga. Way babaeng masakitan kung ang tumboy mangnil cutter lang daan. Way bayot masukmagan kung mubayad ni kauman. Thank you! Naniniwala ako sa isang kasabihan na kung ang babae ay tinaguriang Princess Mia Rice at kami namang mga laki ay tinaguriang Canada Rice. Kami namang mga bakla ay tinaguriang NFA Rice. Hindi naman kami kasarap-sarapan, ngunit kami binabalikan sa panahon ng kagipitan. Good evening mga Ako di ay ang gwapang nga igat nga manubra sa bayan. Mga mga baby boys, ayaw ka ulaw, kikini akong bangag, gahungaw. Carla Kuatonan, 19, from the municipality of Carcar City.
gikan sa kabukirang bahin. Naimugsok kang babaeng lagom sa inyong atubangan. Oops, don't panic. Lagom kong panic. Apan paniti. Makainyo dyan ka. Baby, luwag ako, babe. Ako di ay, si Jerome Giwalwag, 24 ang panuigon. Nagagikan sa kabigirang bahin, Basak, Sibana! Maupay nga gabi kaninyong tanan. Maupay pangit. Maupay pian. Maupay way kwarta. Maupay sosyalan. Maupay! Ang dili mo pakpak hatagag balatian nga walay kaayuhan. Ingon si mama, guwapa daw ko gamay. Ingon si papa, sexy daw ko gamay. O diba, kamong tanan na ay gamay. Kung ang kalabasa pampalinaw ng mata, nga numang ako, nalibat na. Goodness gracious. Ang babae na naa sa inyong atubangan, kusog manisi, kusog manapit, o labang sa tanan, kusog manirit. This is Genetic Pasirit 21. Gikan sa lugar na nagapuno sa gugma ug pagmaya, inubanan sa Kalipay o Himaya, Barangay Poblasyon, Dumanhon, Cebu. Bago ko polisanin ang entablado, hayaan niyo po akong magbigay ng kasabihan. Unsaon inyong kagwapa kung ang inyong nawong murag papa. And I thank you. Maayong gabi Tubod-Dugoan. Ani ako sa inyong atubangan, nagahulat nga inyong syakitan. Ang gilit mo pakpak, kaliwat o gwakwa. Ang gwapa nga naa sa inyong atubangan, lingod man kung tanawon, pero sulailan. Di ba mo sulirap imong mata sa akong mga romansa? Ang kandidata nga nag-una mao ang pinakalami o pinaka-sexy nga nagagikan sa barangay Basak, Cebu nga pirming gustong tilawan o lawayan sa mga lalaki. This is Natasha Laway-Lawayin!
mayong pamatasan, nagitulog sa akong ginikanan. Maayong gabi kaninyong tanan. Uspon ko, maayong gabi kaninyong tanan. Uspon ko sa ikatulong ay gayon. Maayong gabi kaninyong tanan. Perfect. Kay tasan, salamat kayo kay naagiray katawhan karong gabi na para lang makakita sa ako. Kagwapa. Ang babae, ano barong sa iyong ato ba? Mo ang nagbitbit sa pinakadako o pinakabulong. Kasing-kasing. O ang babae nga maoy na puno sa pagmahal o pagmaya. None other than, less than, greater than, is equal to Miss Zenia Patutuya. Patutuya nga nagaingon. Paminaw ka mong tanan kay para inyuhani. Kung importante ang kaugmaon, mas importante ang maugmaan. Kayo saan man mo ang imong kaugmaon kung di na ka maugmaan. Once again, this is Zenia Patutuya, your candidate number 6. And Inay, ate, kuya, gusto ko ng kape. Dahil sa gabi ito, candidate number 6 ang magpapainit sa inyo. Thank you so much. Chair Brad. Meron tayong kasabihan, lahat tayo ay ipinanganak na maganda. Kung sa Bisaya, guwapa, 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 guwapa. Candidate number 8, surrender na. Kung sa laki, guwapo, guwapo, guwapo. Candidate number 2, ganina, ragang napas mo. And I would like to thank sa tanang mga parents na nadiri karon, Happy Mother's Day. And also to my mama, nadiri karon, nagtanaw. And I am so thankful because she is very supportive to me sa inaani nga talent. Yes. Pero ba, kung budget ko ng linaki, di siya mo suporta na ko. Wagi nito nga. And I am Francesca Linod Hanay, ang tumoy, nagbitbit og lukay, ang akong vitals tagiktik, 23, 42, di ay kumo, mulagubo, basta way laki, musugot, og hangyoon og sayo. Karong gabi una, nagpasalamat ko sa tanan, kay kami nangaon lang kapi mga laki mi igtaw-taon mang laki sad mi, and I thank you. Coronation number 6, ganyan na ako ginubusan. This portion is brought to you by Lucky Me. Kaming mga candidates, mga Lucky Me. Pero ini kahuman sa show, Mang Lucky Me! Maayong gabi, Tubod-Dugoan. Alam nyo ba na hindi nyo
kailangan ng Maggi, banana ketchup at magic sarap? Dahil ang tunay na sarap, sa akin nyo lang malalasap. Ang babae nga nasa inyong matubangan, gikan pa sa Africa, libiyahe diri sa Pilipinas, para maghatag kaninyo kalingawan o kasadya. Ako ang babae nga gibuligan sa kaalam o kaanyag, nga napuno sa gugma o pagmaya. Once again, my name is Negrita Negi Paturagas, proudly representing the heritage city of Karkar. At lahat kayo ay maghanda ng sangkatutak at sandamakmak na palakpak dahil sa ganitong patipala, isang negra ang tatatak. Samin, kiunsa mo kami pagbahin. Ang uban na halin, ako wa na halin. Naa sa inyong atubangan, ang gikan sa langit. Ang babae nga pirming matirahan sa sagingan. Ako di ay si Erica Gabasa from Karkar. Tubod-Dugoan with pride and excitement. Let us welcome the woman who will bring life, laughter, and energy tonight, Madam Rowena Sortilia. Maayong gabi, Tubod-Dugoan! Maayong gabi! Hinay man? Natulog mo? Wala! Once again man gabi na itong tanan! Maayong gabi, dear candidates! Alright! Welcome sa pinaka-anticipated nga event ni ining tuig. Macho Gay 2026 of Tubod-Dugoan. Karong gabi, dili lang ni beauty. This is performance. This is personality. This is confidence on stage. So karon pa lang, asa ang supporter sa nagkalain-lain nga municipality, isyagin tong kusog ang number sa inyong kandidata from Barile. Mingaw man. From Dumanhog. From Karkar. From Sibunga. Well, dili na to matagan nga ang wala makatingog nga municipality, walang takahibalo sa ilang mga sikreto. Okay, so, kay kusog naman ang iyong tingog para sa inyong mga kandidata, ladies and gentlemen, at this point of time, before we continue with the competition, let's take a moment to recognize some of our candidates have already stood out early tonight. Because winning is not just about the crown, it's also about character, it's also about connection, and it's about attitudes. So, ladies and gentlemen, let's all begin with the first set of special awards. Okay, so hatagan sana ito pasipang pakpak kay serious na kayo kung naturbaan na yun ang atong mga candidates. Excited na ba atong mga audience sa makadungog sa pag-proclaim na to sa mga first set of minor awards? If I will say attendance check, you say check. Attendance check. Energy check. Very good. Ladies
night. At this point of time, we're going to acknowledge the people behind this event tonight. We would like to extend our heartfelt gratitude to the people who worked tirelessly behind this major event. We'd like to acknowledge our main sponsor, Engineer Jessie Quirante, President of Miss Tubod-Dugoan Organization and owner of Summit Group of Companies. And the companies are the following: Summit Granite Center, Summit Home and Building Products, Summit Cebu Prime Realty Incorporated, Summit 24-Hour Pharmacy, Summit Transwork, GCQ Realty, Stasha Hotel. Thank you very much, Engineer Jessie Quirante. Your support made this event possible. At ang atagan o masipang pakpak si Engineer Jessie Quirante. Also, to our minor sponsors, we have Fine Merchandise, Square Edge. We truly appreciate your generosity and partnership. We also recognize the hardworking team behind this event. We have the Miss Tubod-Dugoan Organization for their dedication, creativity, and tireless efforts in making this celebration a success. So our President, Engineer Jessie Quirante, Vice President, Ms. Sheena Quirante, Head Financial Officer, Ms. Jessa Nicole Quirante, Social Media Relation Officers, Ms. Fine Guerrero, Ms. Jessa Monique Quirante, Ms. Jamie Armada, our Executive Secretary, Ms. Jane Barcenelia, Media and Event Coordinator, Mr. Ryan Romero, Executive Organizer and Stage Director, Engineer Joseph Quirante, Choreographer and Assistant Stage Director, Mr. Kevin Belogolo. Let's give a big hand to our FTD Organization Committee as they never stop bringing their best to make this event successful. Of course, our Tubod-Dugoan Barangay Council and its corps, headed by Tubod-Dugoan Barangay Council, Barangay Captain Honorable Jory Turquido, Honorable Rinaldo Neri, Honorable Paul Cyrus Turquido, Honorable Cristina Botas, Honorable Helen Oliveros, Honorable Lesay Girantes, Honorable Pabling Calago, and Honorable Wilson Disinan. Okay? I think wala na pinalitan sa mga barangay official, Honorable Helen Oliveros. Tagaan na itong masibang pakpak! Kay they are also the pillars of making this event successful, especially sa mga physical arrangement din sa atong venue. So dagang salamat to sa mga to sa atong SK officials nga gipanguluhan ni Honorable Ria Jean Barreal. Tagaan na to silang masibang pakpak uban sa iya mga konsihales na mga SK. Then, let's give a big round of applause to our generous sponsors, our hardworking program committee, and of course, the ever-supportive Tubod-Dugoan Barangay Council. Dagang salamat kaninyong tanan. Hangtod sa hangtod kung ano sa naapa ang Miss Tubod-Dugoan Organization. So, daghang salamat. Okay, so at this point of time, let's now move on to the presentation of the Board of Judges. Now, ladies and gentlemen, we come to the most important parts of this night's competition because no matter how strong the performances are, no matter how loud the crowds, at the end of the night, it all comes down to one thing: the decision of the judges. So, tonight, we are honored to have a panel of individuals who are experienced, credible, and truly qualified to choose who deserves to be crowned as Tubod-Dugoan Macho Gay 2026. Tubod-Dugoan, let's welcome our distinguished panel of judges. As I call your name, our distinguished judges, we invite you to walk to our center stage. Audience, let's give the energy they deserve. Pakusgay inyong pakpak para nila para ganahan ug muagi ang ilang mga lapis. Okay, let's start with our first judge. He is a fashion designer and a pageant pasarela coach, guiding candidates in developing confidence, projection, and strong stage presence. He is also the owner of Pops
to designs, a dedicated pageant enthusiast and mentor. He continues to support and inspire aspiring candidates. Ladies and gentlemen, let's all welcome with a round of applause to Mr. Paul Pinias. Okay, at this point, let's move on to our second judge. He is a civil engineering graduate of UST Main Campus, bringing both technical expertise and professional excellence. He has worked as technical and sales engineer in smart home automation and is currently a project engineer of Summit Global Company, a professional with strong analytical skills and attention to detail, qualities that are essential in judging tonight's competition. Ladies and gentlemen, another judge for tonight. Please help me welcome Engineer Fritz Minoras. Okay, our third judge is a graduate of Bachelor of Science in Hospitality Management, a talented individual who is not only a musician and athlete, but also a passionate pageant enthusiast with an impressive pageant background. Take note, she is Miss CTU 2020, Dalagang Dumanoganon 2022, Miss Mobile Environment 2023, Miss Santa Filomena Tourism 2024, Miss Tubod-Dugoan 2022, fourth runner-up, Miss Manila 2025, Miss Dumano 2025, first runner-up, and the person I'm referring to, ladies and gentlemen, please help me welcome Miss Angel Llanos. Our next judge is Miss Tubod-Dugoan 2018, second runner-up, Miss Tindumano 2018, Ecology. She is a professional teacher and she is currently SK chairperson of Barangay Pacolog, Dumanog, Cebu. Ladies and friends, allow me to help welcome Miss Evelyn Bilugulo. And of course, we have our last judge and our fifth judge, a true example of strength, discipline, and excellence. Champion, Lacandiwa 2019, Bulac National High School. Member of Philippine Army, Camp Hernandez, Dingli, Iloilo 552nd Eager Beaver Battalion. And most importantly, a former grand winner of Tubod-Dugoan Macho Gay 2022. So, kabalog yun siya unsa ang kinahanglan para makadaog ang usa ka kandidata sa atong Macho Gay karong gabi una. Dili tungod sa iyang pistola, kung dili tungod sa iyang lapis. Ladies and friends, please help me welcome Mr. J.R. Nice. Okay, so once again, our panel judges are already complete tonight. So let's now thank our judges for accepting the responsibility of selecting our winners tonight. We trust your experience, your fairness, and your judgment. So candidates, give your best. Judges, good luck sa inyong scoring. Audience, stay loud, stay energetic, because the competition is getting more intense. Okay, so manata sa atong mga panel judges. So inyong na-notice na, diligent sila mga basta-basta o mga track record, mga inila o mga accomplished wala ni sila sa ilang specific field. And now, ladies and gentlemen, before we continue with the competition, let's take a moment to clearly understand how our candidates will be evaluated tonight. Because gikan pa lang sa pagsugod, nakita na nato ang ilang mga efforts, confidence, o pasabog ang performances sa atong mga candidates. But at the end of the night, it comes all down to the scores. It all comes down to the criteria, and it all comes down to the judge's decision. So, for transparency and fairness, here are the criteria for judging. Okay, starting with, each of our candidates will compete in 4 major segments are the following.
consolation prize na 2,000. Because tonight, every candidate is already a winner. Okay. Napa mo diha? Energy check. Okay, nakapag-giday energy. Okay, on top of that, our candidates also have the chance to bring home one of the special awards. One or more of the special awards. Niya kaniyang mga special awards na ni siya cash equivalent aside from the sash. Miss Personality, Best in Pasarela, duha atong winners. Darling of the Night, Best in Smile. Miss Photogenic, Miss Social Media, Best in Production Number, natay tulo ka winners. Best in Sportswear, Best in Talent, Best in Evening Gown. Grabe, naghanas sila mga special awards. Best in Introduction Number, natay 2 winners. Miss Aura Latina, Miss Professionalism, and Miss Friendship. So, daghan gyud og chances tonight, no, nga maybe ang usa ka candidate magdala og one or more prizes. Not just to win the crown, but to shine in different ways. So, candidates must bring it on. But before we're going to see once again our next segment, let's have first do you want an intermission number? Siyempre no, intermission kay Paul, tingnan ko sa Ma'am Rowena, sige lang katapit diya, ganahan namin mo gawas na tumunta sila. But ato sa nang i-suspense, let's continue with our event. Let's have the intermission number, song number by Mr. John Harvey. Kasi babakpak. Mayang gabi sa tanan. Ngayon lang po gamay ng extension, no? Kaya medyo magawa ako ng ginawa na. But I'll do my best to deliver this song. Sa buhay natin, mayroon isang mamahalin, sasambahin. Sa buhay natin, mayroon isang bukod tangi sa lahat, at iibigin ng tapat. Ngunit sa di inaasahang pagkakataon, na para bang ika'y laro ng panahon, may ibang makikilala. At sa unang pagkikita, may tunay na pag-ibig na madarama. Bakit ba hindi ka nakilala na ako'y malaya pa, at hindi ngayon ang puso ko may kapiling na? Bakit ba hindi
Let's welcome on stage candidates 7 and 8. Now let's welcome candidate number 9. Let's welcome back on stage our 9 lovely candidates in their sportswear. Now, let's go welcome back our 9 lovely candidates in their sportswear.
Okay, congratulations, candidate number 3 for being our Miss Social Media. And thank you, Miss Baha. Coming next is our Best in Smile. Smile sa kanamutanan, babe. Bakita ang 16 kang ipon. Smile. Ready? 1, 2, 3, smile. Nakita mo silang ipon? Nakita? Okay. Ladies and gentlemen, the Best in Smile is an award given to candidate with most radiant, captivating, and unforgettable smile. Kanang smile nga makapag-good vibes sa tanan. And the award goes to... What? And the award goes to candidate number 9. And to give the award, may call on Honorable Ria Chin Barrier Khan. Congratulations, candidate number 9, and thank you, Honorable Barrier Khan. Now let's go back to the first impressions. This award is Best in Introduction. Who do you think is our Best in Introduction? And this award will be given to 2 winners. For this category, this given to candidates who delivered most confident, memorable, and impactful introduction. Our first Best in Introduction is candidate number. Kalain mo na ng round 69 puno. Kita mo na yung round 69? But our first winner in Best in Introduction number is candidate number 5. Our second winner is second Best in Introduction number is candidate number 7. And to give the award, may call on Engineer Joseph Kerante. Congratulations, candidate number 5 and number 7 for being our Best in Introduction number. And thank you so much, Mr. Engineer Joseph Kerante. And now, personality takes the spotlight. This award is Miss Personality. Kinsa man atong Miss Personality? This is given to a candidate who shows charm, energy, and a natural engaging presence. Kanang dili lang guwapa, kundi makalingaw pagyud. And this award of our Miss Personality goes to kanang kusog mo syagit na naibahid. Tunga mo sa premyo. Candidate number. Very good. Number 2. At this point, may I call on Honorable Helen Oliveros to give the award.
hot and sexy. Ay, very bundok. Very bundok. Ayaw anak, guy, maipit na. Once again, congratulations, candidate number 8, and thank you, Sir Ryan. And now we go back to our opening performance. This award is Best in Production Number. And we have, how many winners do you want? Pila ka ba inyong gusto ng winners? Sila tanan? Well, dili magtihik atong sponsors. Aw, ladies and gentlemen, we will have in this category 3 winners. This award is given to candidates who showed outstanding energy, coordination, and stage presence during the opening number. Our first winner for this category of being best in production number is candidate number. Well, candidate number 2. Another winner or second winner, we have candidate number 8. And we have the third winner. We have candidate number number 4. May I call on Engineer Joseph Kirati to please hand over the awards. Congratulations, ladies! Para lang mahibaw mo, supposedly duha ang best in production number. Tulo ang introduction, so gini-decide ko nga tulo ang production kay gihaguan man nila. Kunya duha ang introduction, so this is worth 2,000 each. Yes! Grabe ka, generous to. Super! Kamang-ihatago na itong mga sponsors. From the bottom of our hearts, isang huwag ko'y bahin, ana, road candidates. Daghang salamat, Engineer Jesse Kirante. Congratulations to all our winners. Ladies, thank you very much. You may now take your graceful exit. Congratulations once again. So, see, nakita ninyo no, unsa ka lami ang mga bundok. Naay bundok nga lami. Nasa'y bundok nga sakit. Nakapod. Kung sumana pa ng bundok nga yung gilingkuran diyan, nanay tunog mo na sakit. Okay. So once again, congratulations nilang tanan. O kanatong tanan kay, no, grabe ka supportive ang atong audience. So at this point of time, para dili mo laayan, para magpadayon ang kainit sa inyong kigon. Ladies and gentlemen, I will be giving you a short break from the competition because we will be giving you an entertainment. Ladies and gentlemen, we will have an intermission number coming from the OG dancers. Spagpagpag bilang tanan. Huwag kang mahihiya kung ang ilong mo ay bango. Mga kababayan,
Sa mga daga o gulitaw, may gabi kaninyo. O sa di pa din ako sugdan, kining akong balak nga naguluhan. Gusto lang din ako ipahibaw kaninyo, nga dili tanang butang, nga inyong gusto mainyo. Ako di ay si Stephanie Macaluya, isa ka 20 anyos nga dalaga, nga nagkagusto sa imo ha. Oo, gusto ti ka, pero bawal kang makuha. Bawal kang makuha, kay daghan sa may nga nagkagusto sa imo ha. O kung gugma lang ang hisgutan, na nanako ang tanan. Daghan kong pangandoy, pero ikaw to tanan. O kinilaging pagbati, nga di na to kayang malikayan. Ako ni confess, o ikaw akong gipanguyaban. Do di man di ka makita kada adlaw, pero at least giigugma ti ka adlaw-adlaw. Anda mahimong langaw, basta ikaw tong gaundok nga bahaw. O kung ang upaw man gani sinaw, ako sad kanimo pirming gimingaw. Nilarga ka, nagpakalayo sa akwa. Nitago ra ka? O ako sad nga may suporta, kay lagi ni saad ka nga para sa future natong duha. O pilar agoy istorya, nilabay ang adlaw, buwan o katuigan, din akong nahibawan, nga nagkakamo sa imong kauban. Ningit-ngit ang akong pananaw, samtang nagtanaw sa akong buwak nga naagaw. Ug sa akong huna-huna, nisyagit ko og kusog, kusog pas nalugdog. Kaysa grabing kasakit sa akong nakita, labaw pa mas nagtulog. Gipanggati ka, nasama sa usa ka biko, kahibaw baka og ngano. Naaman kinisagol latik, pero wa gyud kinisagol atik. Kaya di kang baton sa mataas nga panahon, bisag imo ra kong inanaon. Kay gihigugmati ka, nasama sa usa ka dagat, nga mutaog man kini urmohunas, pero di gayud mohubas. Tulo na katuig, ug upat na kabuwan, sukat sa adlaw nga imo kong gibiyaan. Pero kining akong dughan, kanimo lang gihapon nakapangalan, ug ambot nining pagbati nga di na kayang malikayan, bisag kada adlaw ti kang gustong kalimtan. Ako da itong agila sa langit, ug ikaw tong pisok sa yuta. Akong giantos ang kainit, aron ikaw akong madagit. Ang adlaw mipahuway na, pero kining akong dughan o ihapon kapuya sa paghandom sa imuha. Kay gunit ko ba ang larawan kanatong duha, lakip na kining mga butang nga atong gipanumpa ni atong adlaw nga wa pa kanibiya. Hinay-hinay na kong gipunit, ang mahait kong hinagiban, manabla na lang, tuslan man nga perming gipasakitan. Ug sa akong paghata, kay tigbason ko kamong duha, kalit lang ni buka ang akong mga mata, ug ako nalipayan, kay daunggura dahi ang tanan. Ug natapos na ang akong storya, ug natapos kinisa, salamat kay nagkailat ang duha. Salamat, Pat!
Global Karaoke TV. Lunes nang tayo'y magkakilala. Martes, ang tayo'y muling nakita. Miyerkules, nagtapat ka ng iyong pag-ibig. Huwebes, ay iniligtin kita. Biyernes ay puno ng pagmamahalan. Mga puso natin ay sadyang nag-aawitan. Sabado, tayo'y biglang nagkatampuhan at magsabi ng linggo, dilim ako'y iyong iniwan. O kay bilis ng iyong pagdating, Pag-alis mo'y sadyang kay bilis din, tulog ako, ikaw ang kapiling. ngunit wala ka nang ako'y gumising. O kay bilis ng iyong pagdating, Pag-alis mo'y sadyang kay bilis din, ang pagsinta mo na sadyang kay sarap sa isang higdab lang. nawala rin naman. Lunes nang ako'y nagkakilala. Martes, ang tayo'y muling magkita. Miyerkules, nagtapat ka ng iyong pag-ibig. Huwebes, ay inibigin kita. Biyernes ay puno ng pagmamahalan. Mga puso natin ay sadyang nag-aawitan. Sabado, tayo'y biglang nagkatampuhan at pagsapit ng linggo, giliw Ako'y iyong iniwan. o kay bilis ng iyong pagdating. Pag-alis mo'y sadyang kay bilis din, Natulog ako, ikaw ang kapiling. ngunit wala ka nang ako'y gumising. O kay bilis ng iyong pagdating. Pag-alis mo'y sadyang kay bilis din, Ang pagsita mo na sadyang kay sarap sa isang iglap lang. nawala rin naman.
are constantly glued to our phones and bound by sedentary lifestyle. This poster serves as a timely reminder of the importance of believing the Almighty God. Because kung makita ninyo sa akong poster, naadiri ang mga krisis nga atong giagian diri sa Pilipinas, naadiri ang gasolina nga printing mahal, ang mga bagyo nga umaabot, ang pagsaka sa bugas o gas, naadiri o ang kainit sa atong kaagi. As a human being, dili man kita gadala sa panahon, pero ubanan na nato sa atong pagsalig o pag-ampo, there's still a hope. Thank you. Thank you. Candidate number 5, Natasha Laway-Lawayin. On her way, we have candidate number 6, Zania Patutuya.
gipakita karong gabi yun na grabe ra gyud kasi no, pero dako kay nag-impact sa atong kinabuhi. Daghan kaayong mga pulubi nga naa sa lansangan, pero daghan sa kayong mga tao nga kusog kaayo manamastapas kanila. Bisan tuod og wala sila, kibaw og nganong naingon ana ang kapalaran sa usa ka tawo. Sakit man pamalandungon, pero maunay kamatuuran diri sa atong kalibutan. Tuod ako makaingon nga ang pulubi sa lansangan dili dapat tamas-tamasan. Kay nga naman, wala ta kibaw ug unsa ang kamatuoran ug nganong naingon ana ang ilang kapalaran. In fact, karong gabi una, wagtangon na nato sa atong kaugalingon ang mga batasan nga kusog manamastamas sa isig katao. Kay diha o diha pa lang, dili o dili na natong ikalambo diri sa kalibutan. Daghang salamat, may gabi ka natong tanan. That was candidate number 6. Okay, on her way, we have candidate number 7. On her way,
Thank you, candidate number 8. Negi Paturagas, nagpaturagas ng agi. Ladies and gentlemen, on her way we have candidate number 9, Erica Gabasa.
everyone. So, magusta naman ang kuha ni mag-magic na lang ko, kaya nice pakitingog akong gisundan. O sa kato mga candidates, kanina of course, candidates, sorry, mga singers, na partner. Kato mga kontisera, yung sa mga kontisera. So karon, iset aside dun sa presentation lang niya ako, okay? And of course, I would like to dedicate this song to all the mothers out there. Of course, ato palakpakan na to ang mga ginikabi, especially sa ato ang mga inahan, okay? Kumusta man mo mga inahan, okay ra? Okay, dapat lang na okay ra. Laban lang ta sa buhay, ha? Okay, so this song is for you. Don't you know the closest like a friend that keeps it rolling the flame? It ties us back together in the end. In your eyes, I can see my dreams, reflections in your eyes. Found the answers to my questions in your strangers who are the time to make us grow. Even though the wind and time will change, in the world where nothing stays the same. Through it all, love will still remain. In your eyes, I can see my dreams, reflections in your eyes. My questions in your eyes. I can see the reasons why I'm lost life. In your eyes, things lead back to shore. And I think I finally learned to love you more. In your see the reasons why you love so light. You and I drifting safely back to shore. And I think I finally learned to love you Okay, so that was an amazing performance, partner. Coming on its way, partner, is another intermission number by Master John Harvey. Once again, masimang bakbak ni Sir John Harvey. May
nalimot ko sa lyrics. You're welcome, Mr. John Harvey. That was a wonderful performance. And now, Tubod-Dugoan, are you still moving on there? Napamodiha. Feeling na ko, murag. Okay, nakapagyo. Ladies and gentlemen, at this point of time, we will be moving on to the gown competition. Okay, starting with excited na ba yung tanan, no? So, ka-excited naman, na-excited po ko dire. Okay, because I can definitely feel the energy in the air. And the big question is, who among our 9 stunning candidates will take home the crown tonight? So, ladies and gentlemen, let's not prolong the suspense any further. Let's welcome our lovely candidates in their evening gown competition.
So candidates, this is your moment to shine, not just in beauty, but in intelligence and authenticity. Take a deep breath, stay composed, and give it your best. And to do the honor, may I call on Mr. or Engineer Joseph Kirandi for the giving of question for our candidates. Candidate number 1, step forward. Good evening, candidate number 1. Hello, good evening. You look so pretty tonight. Yes, you too, Mom. Oh, well, thank you so much. Yes, sir? Okay. Candidate number 1, relax. And this is your question. Judges, they're ready. Kung papiliun ka sa duha, asa man ka? Sa gwapa nga sexy, pero libat o bungol? Or sa tambok nga walay liog, kwartahan, hamis pero bungi? Thank you for that meaningful question. As a candidate for Macho Gay 2026, if given a chance to choose between the two, I would rather choose tambok pero kwartahan, because as this day we have this modern technology in which all of us, for those who are able to pay for most of the rich people, which is mentioned in the question, which is kwartahan, has the ability this surgery, and most of the people who are rich will be able to afford para sa surgery. And with all that, I will choose tambok nga kwartahan. Why? It's because in this modern world in which technology is most essential in our life, and technology has the ability to change our life. And all in all, I am here standing in front of everyone, fighting and proving that I'm a man with a diamond heart, that everything is possible. Though in this sa tuwang panahon karon, which is practical way, which is money is most. Thank you. Thank you. Okay, salamat, candidate number 1. Moving on, we have candidate number 2. Excuse me, ma'am. Candidates, pwede lang mo mag-Binisaya, Binisaya ang akong pangutana. Okay, noted. Okay, maayong gabi once again, candidate number 2. Maayong gabi, Miss. Unsay likod nga dala ni Moron? Likod. Ang akong pangamdam karong gabi una. Very good. So ang likod, ang pangandam, sir, take it. Okay. Number 2, ang imong question, or pangkuntana, mauni. Duha, ang masakit kay karang gauyab og tulo ka tuig. Love cannot be defined by time, but it can be defined by cuddling, kissing, or something like that. Pero masakit bitan ug biyaan ka. All the effort for her or him, all of that just for nothing. Just for out of love. So mauna guys, sakit ang mainitan, agay! Pero masakit ang buwagan sa tulo ka tuig. Thank you. Thank you. Okay, nagagay salamat, candidate number 2. Let's now move on to candidate number 3. Akti kayo sa candidate number 3. Okay, candidate number 3, palit na ng imuhang earrings. Okay. Wow, kamahal, okay. Take note ha, 2,000 ang Arius. Ready na? Candidate number 3? Medyo yung kulba, medyo. Sige, sir. Pun-i ang yang tagkulbo, sir. Okay. Number 3, mao niyang pangutana. Nakay bagong na-meet at ibutang sa mall. Yan, nagkaila mo sa Facebook. Guwapa, sakto sa barog,
Nanuroy mo, nya, misakay siya sa imong motor. Kalit, may basa ang imong lingkuranan kay nakaihi siya. As in, basa gyud kaayo. Unsa ang imong buhaton? Ako ang buhaton no kay Juan. Magbuwag pa niyo, sir. Then, pahiran ang katong basa. And then, Bitaw. Kanang bitaw, sir, kanang. Ang aking yung buhaton, sir, kay ingon nimo ang imong kasakay nga, imong inon nga, imong inon, sir, nga, Juan, sir, kanang, trapuhin na imong basa. That's what Okay, make sure nga trapuhin ang basa. Kay nagbasa-basa, hala trapuhin ang basa. Thank you, candidate number 3, coming on her way. Candidate number 4. Okay, candidate number 4. Are you ready? 50-50. Oh, kanang 50-52 ka man ang sa suto. Pareha na hindi. Okay, sir. Uspi ba yun? Aron mahimo na lang 25 over 75. okay, number 4. Ang pangutana mo ni, mutuo ba ka na masakit ang first time kay mas lami ang second time? O ngano? Well, in terms of sexual experience, kabalo ko na ubang mga tao diri naka-experience na dyan. Para ka na ako no, lucky man dyan ko. Wa dyan ko na ika-experience anang gitirahan. Pero, ako, wasa ko na naka-experience anang nitira. So sama pa, ako, virgin pa din ay. Pero, based from the experiences from my colleagues or my friends, sakit jud ang first time. Kay ngano? Di pa man luwag. Kung paluag ko nimo, di na nasakit. Sa naka-experience diri, kabalo jud sila nasakit ng first time. Wala ah. Gituslo. Sakit ara. Pero no. Kung ikaduwaan mo, ana-anaon mo, maluag. Diba? Plus, tumpot lang pa dyan mo og lube. Mas maluag, mas pilik sakit. So, para ka na ko, ang first time, jud sakit, then ang second time, dili na sakit. Daghan kaayong salamat. Thank you. Maraming salamat sa mga nakadungog ng mga bata. Sampung yang dunggan ka wala gimensyon kung unsa ang nakako sa sakit. Ladies and gentlemen, let's move on to candidate number 5. Okay, candidate number 5, excited na ka mo answer sa question? Dua-dua pa, pero go. Yes, go! Kay guwapa kay karong gabi una, sir! Okay, number 5. O niyang pangutana. Asa man ka sa duha? Sa paimnon ka og orange juice, na naay sauce sa sardinas, isagol, or sa pagkanon kang dinuguan nga naay gatas? Can you please repeat this, sir? Okay. Asa man ka sa duha? Sa paimnon kang orange juice na naay sauce sa sardinas, isagulan sa sauce sa sardinas, or sa pagkanon kang dinuguan na naay daghang gatas? Kung ako ang pasulti, ako moingon nga mupili ko sa dinuguan nga naay gatas. Kay nanuman, kung ang atong dugo
ug ang atong dugo kay himsog. Himsog pod ang gatas kung mututoy, patutuya. Kung ari puto. Kung ari puto sa juice nga na ay sardinas, common na kaayo na siya. Kay taga-adlaw ta magsula og sardinas, murata og sardinas, manimaho putag sardinas. And I thank you. Okay, daghang salamat. Candidate number 5. Okay, on your way. Candidate number 6. Okay, candidate number 6. Unsa man ang gabugto sa mga tubangan? O kung sa'yo anaa ka ni mo mama, po ni ako. Mas bundo o talinis ginang imuha. Gifted lang yun siguro. Okay, congratulations sa pagka-gifted. Andam na siyang mo answer, sir. Okay, number 6. Asa man ang mas pait? Ang mukaon kag hilaw nga paliya or ang mas pait nga wagi kwarta? Ano? Mayong gabi, karanayong tanan. Asa ang mas pait? Mas pait ang wakay kwarta. Realidad ka na karon nga henerasyon. Pait jud kayo og way kwarta kay unsaon mo og kaon sa lami nga pagkaon ug wakay kwarta. Ang pinaka sakit gyud dili lang na pait, dili lang na siya dili na napait kundi dili sakit pagyud kay na nganong sakit man. Sakit kay na sa ulo nga wala kay kwarta. Kung ako ang papilion, sakit gyud, pait gyud ang walay kwarta. Kay nga naman ang atong kahimtang karon kung wala tay kwarta, madaog-daog rata sa kwartahan. Usana sa rason nga nakaingon ko, pait gyud ang way kwarta. Pero di ta magpadaog-daog kanila kay usa sa ta katawo nga nagpuyo diri ning kalibutan. Daghang salamat. Daghang salamat, candidate number 6. Di na nato dugayon ang panikat na si candidate number 7. Mayong gabi once again, candidate number 7. Mutuo ba ka nga mingon ko nimo ikaw ang pinakahubag? Mutuo at oy. Huwag na magay-nadaan sa mga taon niya. Unsang party sa imong lawas ang pinakahubag nga imong gidakaron? Ako magiloklok, te. Maulaw ta. So meaning naipit na natin na officer. Giipit na niya iyang hubag. Okay. Ano yung pangutana? Number 7. Asa man ka sa lami nga hait o sa gilok nga ngut-ngut? Gusto ba na ko ha? Sige, sir. Relax lang. Sige, katawag ko. Okay. Focus. Asa man ka sa lamig nga hait o sa gilog nga ngut-ngut? Ug ako ang papilion kaanang duha, ari ko mupili sa gilok nga nguti. Kay nga no, simple ra kato. Masinati nimo ang imong kalipay sa gilok nga ngut-ngut. Ug mao ra nga, daghang salamat. Daan pa ko nga pilion niya ang katudyong gilok balagot-ngot. On her way is candidate number 8. Candidate number 8, lamig kay kang smile die. Thank you so much na dahil yan sa close-up. Okay, kasi nagkatawa kasi ang answer dyan. Actually, nindot kayo
kayo paminahon ba nga we take all the experiences tonight ba very lightly sa nahitabo sa kalibutan karon sa crisis and everything. Nakaya gihapon nato nga makahatag og kalingawan ug kalipay sa mga katawhan bisan pa man sa mga atong na tagamtaman karon sa kalibutan. Okay, nagkalang salamat, Itch. Nga, wapay question, dagan nag-answer. Sir, take it. Okay, number 8, simple ra kay ako pangutana kay dili nagkatawa man ko sa ato ning ilahi o gamay. Ang arinola gituyo na siya para ihianan. Apan nganong na may ubang tindira himuon nga butanganan o kwarta. Mas para ko ha, ang arinola gihimo na siya nga ihianan. Pero kabantay ba kung mupalit ka sa uban, gihimo butanganan kwarta ang arinola. Ngano ka ha? The question or the statement is very interesting, Sir Kay. Kanang there are different forms of blessings man good, and sometimes we believe ourselves unlocked. That's why many people believe on the traditions and the superstitious beliefs. But one thing that you need to rely on is your skill, your prayers and hard work. So dapat diligent dapat siya i-depend ang imuhang luck sa kanalang mga simple na butang. Dapat imuha siyang butangan or adan nimo siya og paningkamot or action. Because I always believe, sir, nga we as Filipinos or kita nga as individual karon, if we give everything with our heart sa tanan na to mga butang, nothing is impossible. And that would be all. Thank you. Okay, thank you. Candidate number 8. The last but not the least, we have candidate number 9. Candidate number 9, na may kay kagribon day. Thank you, ate. Okay, ka-sweet ba? Thank you, ate. Sir, iyan ang time. Ang pangutana mao ni, I think murang nakadungog na kaani pero gusto ko mangutana. Ingon sila ang pansit pataas sa kinabuhi. So mag-birthday ta mo kaon kita nagit pansit dapat. Pero nganong wala manigirisita sa doktor? Sa ako lang pagtuo, sir, ang pansit kay usara siya niya ka meat sa una. Ay meat, which is pagtuora na sa tao. Then, nag-proceed siya and nag-evolve na siya. So, nabot siya sa atong generation, which is ilang gisulti nga makapataas doon ang kinabuhi. Pero, dili siya gumutuwa na. Kay, mag-base dyan na sa unsa imong healthy nga gipangkaon o gipangbuhat, which is exercise, jogging, unsa pa na. Mao ginay makapataas imong kinabuhi. And, dili siya gumutuwa ng ang pansit makapataas o kinabuhi. That's it. Thank you. Maraming salamat, candidate number 9. And that concludes our question and answer portion. What an impressive display of confidence, intelligence, and personality. Judges, we know your job just become even more difficult. So, let's welcome back on stage as we treat them, our 9 lovely candidates, for them to be serenaded with our next presenter, Mr. Melboy Paredes, to serenade our candidates for tonight. Let's welcome back our
Paano mo sa pag-ibig? Ako ngayon nag-iisa sa aking tabihan sa ilalim ng puso.
Congratulations, candidate number 5, our darling of the night. And thank you so much, Miss Pompilaw. Another award is Best in Pasarela. This award is given to 2 winners. And these candidates with the most confident and commanding walk. And the runner-up is candidate number 1. And the winner for Best in Pasarela is candidate number Oscar. Number 4. Please step forward. And to the honor, may I call on Honorable Helen Oliveros and Honorable Ria Jean Barriarcal. Congratulations to our winner in Best in Pasarela winner, candidate number 4, and the runner-up is candidate number 1. Congratulations and thank you so much, Honorable Oliveros and Honorable Barriacal. Candidates, are you happy? If you're happy, clap your hands. If you're happy, you'll sway your hips. Okay. At this point of time, kay tungod sa grabe kadaghag awards karong gabi una, napadyo tay surprise award. So, to give these surprises or surprise award, karon lang yun mga 2 minutes ra nakalabay nakadesisyon nga maghatag ani nga award. Ladies and gentlemen, I'll be calling on once again Engineer Joseph Carante, our MTD Executive Director. Okay, kining talent, naka-decide ko nga sa talent, naluoy ko nila mag-ilan yung gihaguan, so usa ra gid ang na-best in talent. Karon na ako'y runner-up sa talent. And she is candidate number 1. Walay sash, pero may cash 1,000. Thank you so much, Engineer Joseph Carante, for that surprise award. Okay, ladies, are you now ready to know who are our top 5 finalists? How about you? 50-50 yapon. Oh, 50-50 yapon. Let's try to find out if you are one of the finalists. Ladies and gentlemen, in no particular order, we will have our top 5 finalists, starting with Kinsa, Ishagit. First of the top 5 finalists, we have number 8. Next, take your spot. Candidate number 2. Next in line, we have. Tiriring, tiriring. Ladies and gentlemen, we have another top 5 finalist. Sinia, patuto candidate number 6.
Okay? You may now have your peaceful exit. Okay, so ladies, are you ready? Okay, so let's start with. Okay, to do the honor, may I ask for the question? Okay. Move forward. Ay, okay. Number 8. Okay, so this is your last chance to win the title Tubod-Dugoan Macho Gay 2026. Balik ko sa mic, Mang Weng. Pangutana, final. Pananglit na kay upat ka anak. Unya nagsige og hilak kay gigutom. Unya 10 pesos na lang ang imong kwarta. Unsay imong buhaton para mabusog sila? Thank you for the wonderful question, sir, and it's very interesting and very timely because it is happening. I mean, it happens. Kay, given the situation today, grabe ang crisis, daghan kayo tapos upat pa jud iyang anak. What I will do, sir, is Sa imong 10 pesos, unsay imong buhaton para mabusog ang imong anak? so I will fix the problem one step at a time. So one problem at a time. First, I will buy food for the 10 pesos, sir. And then I will encourage my children to give them values about resiliency. Because we Filipinos or us people are, we are forged with fire and blood. That with all the complexities in life, because it's really hard, we can still learn to survive. Given the situation before sa previous na mga panghitabo, we still survive. And I know that 10 peso incident doesn't just happen one time. It did happen previously, pero I know that they were able to survive it. So one thing that I would like to leave a lesson today to everyone is for us to keep resilient. Because we may stumble and fall, but we will always bounce back. Arms stronger with vision and faith that after all the struggles, after all the pains, the hunger, we will all survive because we are all resilient and we can live or we can survive life together. Because I believe one thing, sir, that I always keep in mind, you can always ask help sa ibang neighbors because that's our solution. Fixing the problem one step at a time. And if you ask help to one another, you know that you are not alone. Because together, we can make things happen. Thank you. Thank you, candidate number 8. Coming up is candidate number 2. Okay. Serious to nga pangutana ha, pero arita sa medyo kung ano gamay. Okay, ang pangutana mo ni. Asa man ka kung papilion ka sa babae nga putot pero bahog ilok or sa babae nga gwapa taas pero kagiron? It actually depends on the people. Because even nga putot siya, baho pag ilok, if you really love her, you would truly go and effort for her. Bisag unsa pa na kagwapa, ug kagiron, bahala kagiron na, bisag gwapa, pero hindi mo love, sa ako ninyo pagdugay. Maayo ning bahalag puto o ilok. Kita ati man ako nudnod sa ilok ana. Karama ko solusyon na. Dali ra kay na. Ari ra ta diri sa Arizona. Dili ma-promote. Arizona lamang ang resolusyon sa lahat ng tao nito ngayon. Kasi ngayon, lahat ng mga tao ay bahog ilok.
solusyon lamang. Ericsson Plus! Here! Thank you, candidate number 2. Let's have candidate number 6. Okay, number 6. Gabi sir. Okay. Kung ang imong hinigugma, mao ang imong kalibutan. Ug tanan imong gihatag. Unsay imong buhaton? Kung imo siyang masakpan nga nailain, nga wa kay kalibutan. May gabi sa pag-usap. Grabe ang question, no? Murag natuyo ko. Ang kalibutan. Nagtuyok po ang ako. Okay, akong usbon para masapsan mo ha. Thank you, sir. Kung ang imong hinigugma, mao ang imong kalibutan. Ang tanan, imong gihatag, imong buhaton ang tanan. Pero unsa ba imong buhaton kung imong may buhan nga dunay ay siya ilain, pero wa kay kalibutan? Kung may bawan ako nga akong hinigugma, ay wa ko'y kalibutan nga naay sa uyab lain di ay. Well, kung ako siyang masakpan, nituo manggod ko sa panultion nga naatay second chance. Siguro, isip ko sa katao, bisag usa na siya akong kalibutan, naasa tay kasing-kasing nga mopasaylo sa iyang gibuhat. Dili man ta Dios, tao man ta nga hinimos sa Dios. Naatay panultion, ayaw isalig ang mga desisyon sa imong kaugalingon. Naay kahitasan nagtan-aw pasayloa ang nagbuhat ubati sa imuha, bisag sakit pa na sa imong kasing-kasing, kay umla damlag mahilom ang sakit o samad nga gibuhat ya o mapulihan na o dakong kalipay forever. Thank you so much. Thank you, candidate number 6. Now let's have candidate number 4. Okay. Number 4. Pangutana mo ni. Ingon sila, inikawa nato sa kalibutan. Kalibutan gyapon no, duha ra ang padulngan. Impyerno ug langit. Ang pangutana dinhi sa kalibutan nga buhi ka, nakabuot na ba nimo ang langit? Thank you for that wonderful question. But let me correct. No? There are 3 ways kita pamatay. Una, impyerno. Kadua, langit. Katulo, purgatorio. Nga naman. Kaya ang purgatorio, kanang lugara, mga tao na nakasala, pero gamay ang nasala, pero i-consider sa langit na ang ilang sala gamay, so sila mag-antos not in hell but sa purgatorio, hangtod sila malangit. And now, based on Sir Joseph's question na naka-experience na ba ko, sir, na Nga naa ka diri sa kalibutan nga nakabuot na ba nimo ang langit? Marag 2 ways man ang answer ani. Pero I'll answer seriously. Para ka nako, wala pa jud nako ang kapot ang ako ang pangandoy. Kay ngano? Ako karong panahona wala pa nakapahuway or nakaparetire sa job sa akong parents. Ako isip usa ka anak. Ako ang pangandoy na ako ang pamilya, ang ako ang binitanan. Makaretire na, makahatag ko nila tabang na in ways that they can be happy. Additionally, sa akong kagalingon, ako I'm still a student, a college student. I still don't experience life to the fullest because I'm still young. I want to experience life to the fullest, either through
Sexual. Basta mga sexual. Sexual, honest, and serious experiences. I want to experience it all. Ganahan ko malipay na walay kaundangan. Ganahan ko mahilak na walay kaundangan. Ganahan ko masuko na walay kaundangan. Why? Because that's life. You have to experience it to the fullest. Kaya saan man mo ta, why or what? Kung saan mo pag-ingon na naka-experience ka to the fullest. Ang kinabuhi, dagan kayong mga experiences, dagan kayong mga pagmitabo na imuang itakol. Kitang tanan, we each have experiences in our own ways. Kitang tanan na ay problema in our own ways. Kitang tanan sad na ay solusyon sa anang problema in our own ways. Us, individuals, humankind, we are sorry. We each have a solution, have an experience, either good or bad or good and bad again. Kitang tanan, nagka-experience na, but not to the fullest. What ang kabalo ng mga tigulang or nagka-experience naman din sila sa ilang kinabuhi to the fullest. But, sama sa kong edad, kitang mga teens, teenagers, mga 30 pa ubos na edad, wala pa sila nagka-experience itong life to the fullest. So, my advice to you, to all of you, experience life to the fullest so that you can call it that ako ganahan na magpahuway kay ako na experience na ako ang kinabuhi to the fullest. Okay, thank you, candidate number 4. Daghan kayong salamat, candidate number 4. Abi na kong sa Martes, patabahuman ani o pangutana. Usag ka pangutana, kalibong tubag. Ladies and gentlemen, the last but not the least, we have candidate number 5. Okay. Okay, pagka number 5. Laban lang dyan. Okay. Mamatana, money. Let's loosen up. Okay, murag. Kuan kayo ito ganina. Murag na minutag diskurso. Pero kini sa palahita. Legit. Unsay imong buhaton kung nakakita ka og mistisa nga gwapa nga natulog pero naglaway. Imong trapuhan ayang bakba nga naglaway or imong tsulaon. Kung ako ang positive, ako mo ingon. Lisuda po na tsulaon, sir. Nabi akong mama, sir. So, ari lang ko diri sa trapuhan. Kaya ini ko magtrapuhan, mo first move man yun. Lucky magita. So, mistisa ba na pangayoon ang Facebook, Instagram, TikTok. Dito na to siya chatan, flirt-flirtan, hatod makuha, aron ako'y ipaila-ila ni mama. And I, thank you. Thank you. Okay, daghang salamat. Candidate number 5. Okay. So, nahubog na ba ang tanan sa mga answers sa atong top 5 finalists? So, tigo nahubog mo. Kay basig naglaway na na basig na basak na diya inyong gilingkuran. Okay. So, that concludes our final question and answer portion with our top display of intelligence, confidence, and personality. Judges, we know that your decision just became even more difficult. So by this time, atong luag-luagan o gamay ang mga garter sa naglingkod niya. Ladies and gentlemen, let's have a light number for our intermission by Mr. Fred Esotero.
President of Miss Tubod-Dugoan Organization and the owner of Summit Group of Companies, Summit Granite Center, Summit Home and Building Products, Summit Cebu Prime Realty Incorporated, Summit 24-Hour Pharmacy, Summit Transworks, Jessica Realty, Spatial Hotel. Thank you very much, Engineer Jessica Realty, for your support, which you made this event more possible. Also to our minor sponsors, Piney Pines Merchandise, Square Edge. We truly appreciate your generosity and partnership. And we also recognize the hardworking team behind this event, Miss Tubod-Dugoan Organization, for their dedication, creativity, and tireless efforts in making this celebration a success. So our head or president, Engineer Jessica Kirante, Vice President, Miss Sheena Kirante, Head Financial Officer, Miss Jessa Nicole Kirante, Social Media Relations Officer, Miss Pine Guerrero, Miss Jessa Monique Kirante, Miss Jamie Armada, Executive Secretary, Jane Barcenilia, Media and Event Coordinator, Mr. Ryan Romero, Executive Organizer and Stage Director, Engineer Joseph Kirante, Choreographer and Assistant Stage Director, Mr. Kevin Bilogolo. Let's give a big hand to our MTD Organization Committee as they never stop bringing their best to make this event successful. And of course, our Tubod-Dugoan Barangay Council and its course headed by Tubod-Dugoan Barangay Council with Barangay Captain Honorable Joey Turquido, Honorable Reynaldo Neri, Honorable Paul Cyril Turquido, Honorable Cristina Botas, Honorable Helen Oliveros, Honorable Lesa Vigilantes, Honorable Pabling Calago, and Honorable Wilson Desinan. Sa magkausapa, daghang salamat o ngadto sa atong SK officials nga gipanguluhan ni Honorable Ria Jane Pariacal. Tagay na to sila sa usa ka masipang pakpak o ang atong barangay o SK officials sa Tubod-Dugoan daghang salamat o sa tanan nga naminaw nga mga dumudong. Daghan kayong salamat kanatong tanan. Okay, so nakapamudiri, mga friends, ladies and gentlemen, napabamo sa palibot, excited na mga kaibalo sa atong mga winners, nalubat na jud. Hello! Kanang wani tingog, nakaihi na na diha. Hello! Ay, thank you sa pag-respond. Okay, so once again, magpasalamatan kayo tanong sa atong working committee, especially pagin sa atong mga judges nga hantod karon nagkulitog pagin sila diha. Judges, kulitugag taman. Ang angay kulitugon. Okay. So, atong ba pasalamatan ang atong Prime Audio for their powerful sound system. And of course, sa atong mga presenters karong gabiuna sa ilang mga intermission numbers. O sa mga bata nga na karon nga kusog ko siya gid. O sa katong wala pagkakuha silang premyo ganina, ang atong bunker si Engineer Joseph Karante katong nagtang twister nga wala pa nakakuha sa premyo. Duula lang ang niya cry kung magduol nga wa mo magtang twister ha. Kita joke ra. Okay, so kanatong tanan, masipang pakpak sa pamilya ni Engineer Jessica Karante nga naa karon, ato silang tagaan sa masipang pakpak. Tirahan din ang mga kuwan sa punong kabukang hindi mo na ako na niya
Hello, I'm back once again. And now, ladies and gentlemen, we have finally reached the most awaited moment of the evening. The journey of our candidates, the performances, the answers, all lead to this very moment. Let's welcome back once again with a masipang pakpak sa atong top 5 finalists. Ang mga guwapa tayo o mga banggitan, mukit-kit yung microphone. Okay, so we would like to extend our gratitude to Engineer Joseph Carandi for officially handing over the envelope containing the final results for Macho Gay 2026. Ato taga masipang pakpak, si Engineer Joseph Carandi. And now, dili na nato dugay-dugayon pa kay kahibalo ko excited mo ganina ra. Let the final result be revealed. Let's find out who will take home the title, who will walk away with the honors, and who will be crowned tonight's winner. To help us present the award, may I call on Engineer Fred Minoras to join us on stage to help us present the award. And now, our fourth runner-up is candidate number. Nani mo ganun? Candidate number. Candidate number 4. Our fourth runner-up is candidate number 4. She will receive a cash and a sash. Congratulations, candidate number 4, for being our fourth runner-up for our Macho Gay 2026. And now we may call on Mr. Paul Piñas to help us present the award for our third runner-up. And our third runner-up is candidate number 2. Our third runner-up is candidate number 2, and she will receive a cash and a sash. To be awarded by Mr. Paul Piñas. Congratulations, third runner-up, candidate number 2, and thank you so much, Mr. Paul Piñas. This time, may I call on Mr. or Miss Aprilin Bilogulo to help us present the award for our second runner-up and our
big hash and a sash to be awarded by Miss Angel Yano.